بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. aray musidɓe julɓe allah subhanahu wa taala himo daali ka deftere makko min jippinayi ka qur'ana lekki wonande ɓe gomɗinɓe allah. nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nde ɓe gerano ma nde yahudiyankoɓe ɓen geruno ɓe mbili ɓe geri ɓe nawnini ɓe, allah subhanahu wa ta'ala nelno jibril alayhi salatu wassalam. kanko jibril ko kanko woni hoorejo malaikaɓe ɓen, himo jeeya e malaikaɓe ɓe tawata ko hoolaɓe ka allah subhanahu wa ta'ala. hoolare ko allah hooli jibril kon ko ɗum waɗi o halfinimo ko wi'ete kon wahyu. tawa kanko allah o yewta e jibril ara yottina e nelaɓe ɓen alayhimussalatu wassalam. nde nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe nawnuno batte gere ko ɓe gera kon e shayatiniji jinnaji bonɗi wonɗi e nangude woɓɓe e men fewndo hande, lekki mum hino woodi ko woni on tigi ma o duumo e mum ko wiyete ruqya ashar'iyya, ko moccugol tawata ko moccirte kon kaka deftere allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴetta alqur'an e sunna. ɓay jibril ari tawi nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe musede. jibril wi ene muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juule e nelaɗo men, onon kala wonɓen e ndarude nelaɗo no maki ala guddo ɓurɗo wonde guddo e mofte an ɗen on nanowo inde an no janta fewndo makko o ronka wi'ude sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko ɗo ɓuri wonde guddo, yani ko honɗum woni guddo komo okkata. jibril wi ya muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hiɗa musede nelaɗo maki miɗo musede. kanko jibril alayhi salatu wassalamu o wi'i bismillahi arqika, miɗo fuɗɗora inde allah moccugol ma. allahu akbar, ndare ko inde allah wonɗa e fuɗɗorde. an o marɗo shayatin, ma an o sonnajo mo tawata miniti kala ɓernde ma no jiiɓi, hoore ma wonde harano muusa, ɓernde ma hino metti, hiɗa mari probléme hay yahugol golla, ɗa mari probléme hay ɗaɓɓugol golle, hiɗa jogii ko wiyete kon waswas. ko honɗum woni waswas? hiɗa miijo tun sikka ɗum ɗo, mi sikka tun ɓe wi'ilam, mi sikka tun ɓe waɗilam, mi sikka tun mi waɗi ɗum ɗo, mi sikka tun mi waɗali ɗum ɗo, ko waswas. joni noon ko hombo wawi ittude ɗum noon ko allah subhanahu wa ta'ala. gere ko ɗe tiiɗi wo si ɓe faala ɓe ƴettay coñci ma ɓe naɓaka berɗe ɓe halfina jinnaji ɗin, ma si ɓe faala ɓe ƴettay sukundu ma ɓe naɓaka berɗe ɓe halfina jinnaji ɗin, ma si ɓe faala ɓe ƴettay kasange ɓe jillidira e coñci ma ɓe sunna ɓe hawtidira e halfina jinnaji ɗin. ɗum ɗo fop no woodi mo tawata hay hunde ala ko ronki woni allah subhanahu wa ta'ala, ko ala kulli shay'in qadir. himo suti kadi en fo ɓe yahoɓe gerugol yimɓe ukkidira ɓe e shaytan, allah hino sutiɓe nde ɓe yata ka karamakoɓe baatini ɓe naɓa inde mo ɓe faala gerde on woni ko coñci makko, woni ko sukundu makko, woni ko wudere on tigi, ma dolokun on tigi, ma pantalo on tigi, ma kaftane on tigi. andu fewndo ka waɗata ɗum ɗon allah subhanahu wa ta'ala himo sutima. joni noon ɗum ɗon ko hombo wawi ñawdude ɗum ɗon ko allah subhanahu wa ta'ala. yimɓe buyi nafitori o du'a, hatta ɓe nafitora o du'a mo tawata ko jibril alayhi salatu wassalam mocciri ɗum ɗo nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nafi ɓe. kono bisart
hino mari condition si o du'a ɗo nafete o du'a ɗo si o nafete si tawi ko sonnajo marɗo shayatin ma sonnajo geraɗo ma sonnajo mo tawata ɓernde mum hino jiiɓi hoore mum no muusa ino mari probléme ko foye mum ɓayɗe gandi ɓe marɓe waswas ma marɓe cheytan ñande fof ñande ko probléme ka cuuɗi sartu on tawa sonnajo on ma gorko on ko juulowo waɓɓutuji ɗin jowi o juulay waɓɓutuji makko ɗin jowi juulay subaka juulay fana juulay alansara o juulay futuro o juulay geeƴi go tawa kadi sonnajo on wona heɗotoɗo musique sabu musique hino harmi tawa kadi wona morotoɗo mes sabu moragol mes nelaɗo no huuɗi kala sonnajo tokkowo mes ma tokkanteɗo si tawi goɗɗo no moori mes a woni e moccugol mo sa faala jangga ɗum ɗo duuɓi annabi nu fus nafatamo no wayi wasi goɗɗo barmi e barme a fompali taho barme ɗen ittuɗa virus ji ɗin fof soɗanamo lekki a ƴetti lekki ki nga hebbi hoore ɗon no gasa nafata ina tawa ko juulowo tawa ko na heɗatoɗo musique tawa na accitirowo ni ɓandu mum ndun tawa kadi wona tokkowo sukundu mes tawa kadi himo hooli ko o wona e janganede ko masi ko kanko woni moccude hoore makko himo hooli jibril wi'ani nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam bismillahi arqika mi fuɗɗori inde allah moccugol ma an muhammad joni min siko min mi waɗana hoore an bismillahi arqika faandunde anden ko hoore muni moccudade wutta waɗa bidorru siparu ndiyam woni ko ƴogaɗan ka pompi woni ko ƴogaɗan ka caangol woni ko soodaɗan yo won tun siparu wutta ka siparu ma ɗum pooti hun yarir kun kaasi hun yarir kun ndiyam ɓanna kaasi hun kun wi'a bismillahi arqika mi fuɗɗori inde allah moccugol ma min kulli shay'in yu'zika wallahi ko du'a mawnuɗo kono buyi no welsindi buyi noon kan no nafitorde alhamdulillah min kulli shay'in yu'zika immorde e kala ko wonma e muusude woni ko muusu hoore woni ko muusu reedu woni ko gere min kulli shay'in ko nakira wolaka ɗo ko reedu ko hoore ko ɓaawo ko mettu ɓernde ko muusu hoore wolaka shay kala ko wonma e muusude min sharri kulli nafsin immorde e bone kala neɗɗo woni ko siɗɗo ma wonma e gerude woni ko kawtal ma woni ko moodi ma woni ko ɓengu ma woni ko siina ma woni ko koto ma woni ko bappa ma woni ko kawu ma woni ko kala wonɗo jibril inni min sharri immorde e bone kulli nafsin kala wo jogiɗo wonki woni siko biro on tigi bisimilla ɓe natori siko sina biro ma wonma gerde ɓe natori siko baba en ma ɓe natori siko bappa ma siko kawu ma siko koto ma siko miñam ma siko kawtal ma siko sonnaɓe ɗiɗo woni e genidirde min sharri immorde e bone kulli nafsin kala wonki ɗo ko go aw aynin hasidin ma neɗɗo jogiiɗo gañaneedi monantoɗo ma feyiɗa gollude o monanoma fi allah no arkisuma payko labako o monanoma fi allah no arkisuma ɓiɓɓe wonɓe jangude moƴƴa o monanoma fi allah no newnan heɓuɗa kaydi o monanoma fi allah no newnan lumbuɗa o monanoma o doga o yaha ka geroɓe ɓe awa jibril wi'i aw aynin ma yiitere hasidin jogiinde ko wiyete ko hasidiyagal allahu yasfika ko allah ñawde ma ko allah likkire ma ɗiɗi probléme ji o inni noon bismillahi arqika mi fuɗɗori inde allah moccugol ma hino ɗo du'a o bindi jelu go'o ɗiɗi tati nayyi e ɗum ɗo bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yasfi
bismillahi arqiika o watta ɗon on ɗum o watta ɗon qul huwallahu laabi tati ha ngol gasa qul huwallahu ahadu allahu samad en wata windugol ɗo fof ɓay table o no fanɗi o waɗa qul huwallahu laabi tati o mocca o wuttaka ndiyam o janga qul a'udhu bi rabbil falaqi 3 fois o mocca ka ndiyam o janga qul a'udhu bi rabbin nasi laabi tati o mocca o wutta ka ndiyam o janga qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati kon nag sama mbokk julliti bépp soxna boo xamante ne dafa amee rab walla mu amee li ñuy wax shayatin daa wara moccu ji dafa wara moccu ji moccu mooy lan da ngay wut sa butelu ndox bu dee Evian walla yaa xam ci robinet bi ngay root ndox bi walla sa biir néeg da ngay wut benn bidon boo xamante ne bidon bu 1 litre walla bidon bu 5 litres nga jël bidon bi nga ubbi ko nga jàng ñaan bi ndax ñaan bi la Jibril alayhi salatu wassalaam ñaan bi la moccee woon sunu yenente bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax da ngay commencé di ne bismillahi arqiika maa ngi commencé di la mocce ci tuuru yàlla bismillahi arqiik maa ngi lay mocce ci tuuru yàlla maa ngi commencé di la mocc ci tuuru yàlla min kulli shay'in bépp lépp loo xamante ne yu'dhika mu ngi lay lor mooy dafa am ku la liggéey walla dafa am ku la bugg a liggéey walla dafa am ku la njabar walla dafa am koo xamante ne dalaa yéene lu bon nga am mettitu bopp walla nga am tàngooru yaram walla ngay bugg a dem liggéey doo sax mën a dem liggéey ndax tayal ndax was-was lii la yéen Jibril mocceewoon yeneen bi nga wax min kulli shay'in ci lépp loo xamante ne yu'zika mu ngi lay sonal mu ngi lay lor min sharri kulli nafsin ci bakkan boo xamante ne ak ku muntu doon koo xamante ne dalaa bugg a lor dalaa bugg a seriñcu dalaa bugg a liggéey dalaa bugg a njabar képp koo xamante ne fas na yéene pour def la loolu kooku tamit mu ngi ñaan yàlla pour mu musal la ci kooku aw aynin xaasidin yasfik wala ab bët ndax am na nit ñoo xamante ne buñ la xoolee sax nga feebar buñ la xoolee nga feebar léegi nag aw aynin xaasidin maa ngi lay mocc tamit ci bët boo xamante ne daa ànd ak kiñaan ndax am na ñoo xamante ne dañuy yor li ñuy wax kiñaan diw doomam mi tekki nañu diw ak jabaram dañoo juboo diw ak jëkkëram dañoo juboo ñu fexe dugal mbirum shayatin seen diggante bismillahi arqiika maa ngi commencé di la mocc ci turu yàlla donc lii la ñu war a jàng boole ci lan ñu jàngaat fii qul huwa allahu ahad ñetti yoon 3 fois ñu jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ñetti yoon ñu jàng qul a'udhu bi rabbin nas ñetti yoon ñu jàng qul ya ayyuhal kafirun ñetti yoon kon nag lii mooy garab bi képp koo xamante ne dañ laa liggéey wala képp koo xamante ne danga amee shayatin wala képp koo xamante ne dañ laa yóbbu ci njabarkat yi donc mes sœurs et mes frères ce doigt-là c'est ça qu'on devait faire pour les gens qui avaient des shayatines parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là de shayatines on devait lire bismillah on devait dire bismillahi arqiik min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aynin hasidin allahu yasfik bismillahi arqiik après 3 fois après on fait qul huwa allahu ahad 3 fois qul a'udhu bi rabbil falaq 3 fois qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois qul ya ayyuhal kafirun 3 fois voilà la médicament haray ko ɗum ɗo hande joginoɗen ko andin tinten ko yo en moccito musidɓe julɓe sabu ayɓe ɓen no ɗuuɗi ayɓe ɓen no ɗuuɗi ɗen tori Allah subhanahu wa taala kala marɗo shayatin yo Allah ittamo ko ɓandu makko ɓe ala ɓen yo Allah woɗɗintinɓe kala miijiɗo gerugol goɗɗo yo Allah bonnu annuye makko bonna miijo makko ngo allahumma amin yo Allah ndekkin kala marɗo ɓe ala ɓen yo Allah subhanahu wa taala reenuɓe yo Allah subhanahu wa taala danduɓe اللهم يا رب العالمين أصفي لجميع مرضات المسلمين آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين. وبنبيك بالرسالة آمين. وماتوا على ذلك آمين. اللهم عافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم
ونور قبورهم اللهم أسف مرضانا ومرضاة المسلمين كلا مرضى الشياطين يلا يتنون قبان مكو بيلا بي يلا سبحانه وتعالى هيدو بأيب مكبين يلا دندو إن سبو غنيو يلا دندو إن بون أيب من بين يلا فيونو إن فيوننا إن ولا إن فيو بفيونو يلا ودين تين إن أيب من بين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.